Eat all you can ba imong ginapangita nga napagyilitsyon? Naanag yun sa Valencia City, Bukidnon ang sikat nga buffet restaurant nga ginganlan og City Pines Buffet. So hello, good day mga boss and madam. Kabalo ba mo nga naay nag-open nga buffet restaurant diri sa Valencia? Diri located sa the 4th building, door 3 and 4, Sairi Highway, Hagcol, Valencia City, Bukidnon. Ito ang tilawan ang pagkalami ang pagkaon diri sa bagong open nga buffet restaurant diri mismo sa Valencia City, Bukidnon, ang City Pines Buffet. City Pines Buffet Restaurant and Catering Services is located in the 4th building, door 3 and 4, Hagcol, Valencia City, Bukidnon, near Taipan Restaurant and Valencia New Hotel. For only 299 pesos, everything is unlimited. Daghan pagid mo klase-klaseng mga putahe nga mapilian, gikan sa sudan, paingon sa dessert. And for only 360 pesos, naana po'y unli lechon. Mag-open sila sa lunch 11 a.m. to 2:30 p.m. and dinner 4:30 p.m. to 9 p.m. I must say nga lami jud ang ilahang luto kay naa sila exclusive chef na galuto sa ilahang mga menu. Perfect kayo nga diri mo magkaon kauban sa imuhang pamilya, barkada, friends, workmates, ug uban pa. Actually, naapo sila branch sa Malaybalay City, Bukidnon, located at 14th Street, Ramos Building, 2nd floor, taas sa PS Bank. And ga-offer po sila og catering services diri sa Bukidnon. Nindot pagid mga boss and madam kay napod sila parking space sa gawas kung naamoy sakyanan or motor. And nakay good news sa inyo ha, just share this video and naamoy chance na nga makadaog og unlimited eat all you can sa City Pines Buffet. Yes, eat all you can by just sharing this video. So unsa pay ginahulat mga boss and madam, mag eat all you can na ta diri sa City Pines Buffet.